अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी पूरी स्टार बातें सुनने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, बहराक्यानूस के मगरिब और अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के जनूब मशरिक में ऐसा इलाका मौजूद है जिसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है, जिसे ट्रायंगल शेप में दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये एक शैतानी समंदर है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ऐसे पूरी स्टार और अजीबोगरीब वाक़यात हुए हैं जिन्हें अभी तक कोई भी हल नहीं कर सका। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहली लिखी गई दस्तावेज़ात 11 अक्टूबर 1992 को लिखी गई किताब क्रिस्टोफर कोलंबस में मिलती है। उनके मुताबिक उन्होंने और उनके साथियों ने एक मखसूस समुद्री हिस्से पर ऊपर नीचे होती हुई रोशनियां देखी और समंदर में आग की लिपटें भी देखी। उसके अलावा उनका कंपास भी दुरुस्त नहीं बता रहा था, यानी उनका कंपास काम करना बंद कर गया था। वहाँ पर कुछ अजीब तरह की मैग्नेट वेव मौजूद थी और बहुत ही गैर मामूली हरकत उस समंदरी हिस्से में देखी गई। जबकि बरमूदा ट्रायंगल का पहला वाक़या 18वीं सदी में पेश आया, जब 1813 में अमेरिका के नायब सदर एरोन की बेटी उस बरमूदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गई। जब वो अपने वालिद से मुलाकात के लिए उस वक्त की मशहूर कश्ती पैट्रियट में सवार होकर फ्लोरिडा जा रही थी। उस कश्ती का कप्तान दुनिया का बेहतरीन कप्तान माना जाता था, जिनका बाद में कुछ भी पता ना चल सका। जबकि इस वाक़ये के एक साल बाद यानी 1814 में अमरीकी बहरी जहाज़ वासिक भी कहीं गायब हो गया और यूं एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जबकि एक हैरान कुन वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के पानी पर इस तरह तैरता हुआ नजर आया कि इस जहाज़ के तमाम मुसाफिर और कप्तान कहीं गायब थे, मगर खाना यूं रखा गया था जैसे अभी मेज़ पर सजाया हो। 1850 से अब तक 50 बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं, लेकिन 1945 से हवाई जहाज भी गायब होना शुरू हो गए। जब फ्लोरिडा के तैयारे तरबियती परवाज के लिए रवाना हुए तो वापसी पर 2 तैयारे गायब हो गए। उनको ढूंढने के लिए फिर एक तैयारा और भेजा गया और वो भी फिर वापस ना आया। दोस्तों, कुछ साइंसदानों के मुताबिक इन वाक़यात की वजह वही है जो दूसरे जहाज़ों के डूबने की होती है, जबकि दूसरी तरफ कई साइंसदानों के मुताबिक इसकी वजह गैर मामूली मकनातीसी शुआओं की मौजूदगी है, जिसकी वजह से कंपास या कुतुबनुमा काम करना छोड़ देते हैं और यूं हादसा जन्म लेते हैं। एक और नज़रिए के मुताबिक इस जगह होने वाले गैर मामूली ज़लज़ले बड़ी लहरों को जन्म देते हैं, जो जहाज़ों को अपनी तरफ खींचकर पानी में गर्क कर देती हैं और इन्हीं झटकों की बदौलत फ़िज़ाई पायलट जहाज़ों का कंट्रोल खो देते हैं और जहाज़ समंदर में जा गिरते हैं। दोस्तों, अब हम इन राज़ों को इस्लामी नुक्ते नज़र से देखते हैं। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और कहा, तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो इन तमाम बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जजाम के कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफ़ान के सबब उन्हें 1 महीने तक इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, ए लोगो खान का मुराद घर में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। उन्हें ये खौफ हुआ कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेज़ी से चले और खानका में दाखिल हो गए। वहाँ हमने एक भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा, जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी हुई लोहे की एक जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नाज हो, तू क्या चीज़ है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा।
یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف بھیجا ہے۔ اس نے کہا مجھے بسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ میں درختوں پر پھل آتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی موجود ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زیغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اسے استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں۔ مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو اس حدیث سے معلوم ہوا دجال پیدا ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ بے آباد جزیرہ ہے اور اس کے کارندے لمحہ بہ لمحہ اسے خبریں پہنچاتے رہتے ہیں اور دجال بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنانے کے بعد اپنا عصا مبارک 3 دفعہ زمین پر مارا اور کہا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ جان لو کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن میں بلکہ مشرق میں ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کئی علماء کرام یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال یا تو ڈیول سی یا برمودا ٹرائنگل میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مضبوط تعویل مصری محقق نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے بے آباد جزیروں میں قید تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دجال کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، مگر تاحال اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر یا برمودا ٹرائنگل تک ہے۔ دوستو ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دجال کا ظہور میری عدم موجودگی میں ہو تو تم میں سے جو شخص بھی اس کا سامنا کرے وہ اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریے گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔